بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله سكان بلدية عين طايا. هذه رسالة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته، وحبيت نخلي لسكان بلدية عين طايا رسالة فيما يخص ما جرى في هذه العهدة 5 سنوات، وبطريقة يعني بسيطة راح نتكلم على كيفاش لقينا البلدية، المشاريع اللي أنجزناها والمشاريع اللي في طور الإنجاز. فيما يخص كيفاش لقينا البلدية، لقيناها في حالة يعني يتعجب لها الإنسان، لأن الإدارة تاع البلدية والميزانية تاع البلدية والتسيير البلدية كان مهمل تماما. انتم على بالكم درنا النوديت كي دخلنا للبلدية، ولقينا يعني ان تو دونكادرمون تاع لي ريسورس هيومان، يعني موارد بشرية غير مؤهلة، وضعف كبير في l'encadrement des ressources humaines. Les budgets كانوا حابسين من 2005، من سنة 2005. البلدية كانت تسير بطريقة البازار، يعني حقيقة ما كان aucune rigueur، ما كان يعني aucune rigueur، aucune gestion rationnelle. الحاجة الأولى اللي بدينا بها هو أننا رجعنا الأمور والإدارة الاحترام تاعها، وبهذا كان تأهيل المرافق تاع البلدية وأهم المرافق تاع البلدية، وردينا الاعتبار لهذه مؤسسة الدولة وعمالها كذلك، لأن العمال هاتني طرف في هذا يعني الجانب باش يكونوا هما تاني محترمين من عند المواطنين ويحترموا المواطنين لأنهم معهم في مرفق عام. هذه الأمور كان مشيناها بطريقة يعني محترمة وبمسؤولية كبيرة، وكامل اللي شاهدوا على هذا العمل كامل سكان عين طايا، يعني الناس اللي يقروا بالخير ويعرفوا يعني حقائق البلدية، يعرفوا باللي هذا الإنجاز هو ماهوش سهل. أما في إنجاز المشاريع راح نعطيكم يعني بالك ماهيش اون ليست اكزوستيف، ولكن اون ليست يعني تاع المشاريع، أهم المشاريع اللي درناها، ومنها يعني لي طرافو دونغازونمون تاع الملعب البلدي، لو ستاد كومونال، لو طرافو دونغازونمون دو ستاد كومونال، ainsi que l'aménagement تاع l'éclairage public، l'éclairage تاع لو ستاد كومونال. انتم كامل على بالكم بلي لا جونيس et les sportifs ont bénéficié de cet aménagement-là. على بالكم درنا دي رياليزاسيون تاع un annexe administratif في communal، un annexe administratif communal في ديار الغرب، وتقدروا تروحوا تشوفوا راهي منجزة، وهذا راح يسهل على كل مواطنين مسقلون ومواطني ديار الغرب باش يتحصلوا على الوثائق الإدارية تاعهم والطلبات الإدارية تاعهم. على بالكم في الحي في الجهة يعني الشرقية les travaux de réalisation et de réhabilitation تاع la place du 11 décembre 1960 في عين شرب سوركوف. Donc toute cette place a été réaménagée, les trottoirs ont été يعني réaménagés, réhabilités, et nous avons implanté des arbres. Donc الساحة ولات ساحة يعني محترمة. كما درنا des travaux d'aménagement في le jardin en face du polyclinique في عين شرب سوركوف pour la jeunesse, pour les jeunes, pour les sportifs, ainsi que درنا يعني la murette et le front de mer تاع كاف العرعار هيئناه ولا كما تروحوا تشوفوه، يعني حاجة محترمة ومعتبرة ونظيفة، وين الناس ولاو يجيو ويقعدوا، وهذا سي بور لي جون et pour les loisirs. On a
fait d'autres réalisations qui sont énormes et qui touchent ليمسوا المواطن في حياته اليومية. C'est les réseaux d'assainissement à travers toute la commune. Nous avons fait en 5 ans ce qui n'a pas été fait en 15 ans en termes de réseau d'assainissement للمواطنين في أحياء المدينة يعني في السنتر في وفي كل جوان لا بيريفيري تاع البلدية. في روحوا شوفوا سنطوحي، روحوا شوفوا علي حوري، روحوا شوفوا العربي عبد السلام، روحوا شوفوا حي الشهداء، حي شاموني، روحوا شوفوا هادو كامل، حي سيبو على العربي. لو ريزو داسينيسمون a été fait ونشكر يعني مؤسسة سيال اللي عاونتنا كثيرا في هذه المشاريع. ainsi que la réalisation du réseau de l'eau potable. ما كانش في وقتنا هذا اللي يعني نلحقوا العام 2016 2017 وكاينين مواطنين ما عندهمش الماء. وبهذا روحوا شوفوا كل المشاريع اللي درناها تاع شبكة المياه الشروب les réseaux d'eau potable في الأحياء. كما on a fait des réseaux des travaux de réalisation des aires de jeu. Nous avons fait 7 aires de jeu. Ça c'est pour les jeunes, pour les loisirs. Pratiquement dans 6 grands quartiers de la commune. Ça n'a jamais été fait. Donc on l'a fait. Où ça c'est un acquis pour les loisirs, pour les familles et pour les jeunes. Nous avons fait des terrains de matico pour notre jeunesse, pour nous أولادنا qui يخرجوا من المدرسة بالثلاثة ولا بالسبت نهار السبت يلقاو des terrains de proximité. Nous avons fait des terrains de proximité في ديار الغرب terrain matico ودرنا terrain de proximité في عين شروم. Où on a réhabilité ملعب بوسقلون ديار الغرب on l'a réhabilité والناس كامل فرحين بهذه الإنجازات. كما نعلمكم أن on a aussi aménagé une partie de la forêt de بوسقلون. Ça n'a jamais été fait. ولاو العائلات يروحوا لغابة بوسقلون. Il y a une partie qui a été aménagée والمواطنين استحسنوا هذه الرياليزاسيون هذه. فيما يخص الانجازات اللي درناها روحوا شوفوا لا ميزون دو جون دار الشباب. Il y a une réhabilitation qui a été faite et un stade gazonné de 5e génération. Ça c'est داخل دار الشباب. Comme on a réhabilité la salle de boxe. بكري كانت une salle de fête. هكاك برك يعني يستعملوها اوليو يستعملوها لا جونيس اي لي سبورتيف كانوا يستعملوها للحفلات وحتى بدون مدخول للبلديه. On a réhabilité l'ex-église et allez voir, c'est une salle de boxe très bien équipée et il y a des centaines et des centaines de jeunes qui font les arts martiaux dans cette salle et qui font du boxe dans cette salle et différentes activités. N'oublions pas une chose très importante. Et nous étions parmi 4 ou 5 communes qui ont pu avoir les projets de réhabilitation des immeubles. Les immeubles HLM. المواطنين في بداية العهدة طلبوا لنا قالوا لنا لازم essayer de nous réhabiliter les immeubles تاعنا, l'étanchéité, la peinture. On a tout fait pour avoir les projets والحمد on a pu les avoir. واليوم تشوفوا في الحي HLM حي les falaises كاين une réhabilitation des immeubles, leur étanchéité et la peinture qui a été faite. Nous avons réalisé d'autres choses, par exemple pour les citoyens, pour l'Abel Sabil, pour les toilettes publiques. Ça a été fait. Nous avons fait dans 2 quartiers des toilettes publiques. وين كاين الناس بزاف وهي لو سونتر فيل كيما لو بولودروم وكيما لوبيتال دو عين طايا à côté de l'hôpital de عين طايا. Puisqu'on parle de l'hôpital de عين طايا, nous avons
réaménager les parkings qui sont tout autour de l'hôpital, parce que l'hôpital, on le met fiche derrière. Donc tous les parkings tout autour de l'hôpital, on les a goudronnés. وراهم دركا في حالة جيدة. Nous avons حاجة عندها أهمية كبيرة. Et par manque de foncier, par manque الوعاء العقاري, nous n'avons pas pu construire un marché de proximité, un marché couvert, par manque de foncier. Mais nous avons réhabilité le marché couvert. عاودنا خدمنا le marché couvert, on a réglé le problème de l'étanchéité. On a ouvert les petites portes, on a agrandi les portes à le marché couvert, on est en train de remettre les contrats de location pour les gens qui travaillent au marché couvert, où Inch'Allah, qu'il y a une étude pour améliorer l'intérieur du marché couvert, l'éclairage, l'électricité, pour sécuriser le marché couvert, Inch'Allah. Nous avons essayé de bien faire et nous avons accompli beaucoup de choses, et il y a des choses qu'on a pu avoir et qui vont être en cours de réalisation, et ce sont de grandes choses pour moi. La piscine semi-olympique, Haï Shuhada, fi Haï Shuhada Djara. La piscine semi-olympique d'un montant de 36 milliards de centimes, elle est acquise. L'entreprise Naas a été désignée. Il est venu en début du mois de novembre pour faire l'installation de son chantier. هذا إنجاز باين محقق هاوليك. Il va être en cours de réalisation. L'extension du cimetière تاع بوسقلون. المواطنون طالبونا بالاكسبانسيون تاع السيمتير باسكو السيمتير تاع بوسقلون ما يكفيش. Nous avons fait les études, le bureau d'études a finalisé الخدمه تاعو. Nous avons 11 milliards de centimes, ça c'est un acquis, 11 milliards de centimes pour l'extension تاع مقبره المقبره الاسلاميه لبوسقلون, le cimetière musulman تاع بوسقلون. هادو c'est en cours de réalisation. L'étude تاعهم elle est complètement finalisée. On a pu avoir pour une fois un montant de 7 milliards de centimes باش نعاودو نديرو l'extension تاع le siège de la commune. Nous avons 7 services qui sont dans des endroits différents. وهذا ما يسهلش العمل في البلديه. Nous avons pu avoir 7 milliards de centimes et nous allons, Inch'Allah, construire l'extension du siège et mettre tous les services au niveau du siège central, ce qui va faciliter, Inch'Allah, la tâche aux citoyens. Donc, un seul endroit où ils peuvent venir, que ce soit l'état civil ou les différents services. Nous avons bien sûr aménagé les différents boulevards et des rues à la commune au niveau du centre-ville, au niveau de la cité des enseignants, c'est Houès qui a été réhabilitée, Dergana, la cité des 96 logements en cours de réhabilitation, la conversion des centres locaux, commerciaux, le lycée Tarek Ibn Ziyad. Il y a une conversion qui va se faire en médiathèque et en espace incubateur pour les étudiants. هادو كامل مشاريع اللي en cours de réalisation où nous avons eu